बंधुगण सुभद्रा योजना को नहीं एबे बहुत लोक मनरे बहुत प्रश्न कौन कले आमे योग्य कि नहीं से सब पई ओडिशा सरकार तरफ एक वेबसाइट जारी करा जायछि जोटा कि subhadra.odisha.gov.in सेथिरे थिबा समस्त गाइडलाइंस कौन कले आपण एलिजिबल कि नुह बा योग्य कि नुह आमे से सब विषय आज डिटेल ले जानिबा आपण ओडिशा एक्सक्लूसिव को एमती सब्सक्राइब लाइक करी रखंतु आमे एपरि भाबरे सब वीडियो आपन पाखु आनिबु तेबे चलंतु प्रथम सेक्शन देखिबा योग्यता कि कौन कौन थिले आपण योग्य हेबे तापर सही परि आ गोटे सेक्शन मध्ये अछि अयोग्यता कौन कौन जदि आपन पाखरे अछि आपण अयोग्य सुभद्रा योजना को अप्लाई करिवा को ताको मध्ये आमे देखिबा प्रथमे आमे देखिबा योग्यता तो प्रथम होछि कि आमे कर अछि आवेदनकारी माने ओडिशावासी होइथिबा दरकार जोटा कि आमे समस्त ओडिशावासी तो याकू देखिबा किछ दरकार नै एबे द्वितीय योजना खरे अछि कि आवेदनकारी NFSA/SFSS अंतर्भुक्त होइथिबे तबे या माने कोन NFSA होछि आपणकर आधार जोटा अछि राशन कार्ड ओके तो आवेदनकारी राशन कार्ड अंतर्भुक्त होइथिबे बोली आपण को बुझी परिबे कि जदि आपण पाखरे राशन कार्ड अछि ताहेले आपण योग्य अप्लाई करिया पई किंतु सेथिरे आ गोटे मध्ये कंडीशन अछि कि जदि आपण पाखरे नाही राशन कार्ड आउ आपण परिवार वर्षको आय जदि 2,50,000 रु कम अछि ताहले मध्ये आपण अप्लाई करि परिबे तबे आमे देखिछु बहुत प्रश्न आसु कि हमर राशन कार्ड नाही आमे अप्लाई करि परिबो कि नाही आपण करि परिबे राशन कार्ड नथिले भी अप्लाई जदि आपणक वर्षको आय 2,50,000 रु कम थिबो राशन कार्ड नथिले भी आपण अप्लाई करि परिबे तबे तृतीय पॉइंट को जिबा जहा कि ग एही योजना रे अधीन योग्य होबा पई आवेदनकारी बयस 21 वर्ष रु अधिक होइतिबा दरकार एवं 60 वर्ष रु कम होइतिबा दरकार जाकि ए तो प्राय समस्त जानि चंती इथरे बेसी बोधे डिस्कशन करबा हमको दरकार नहीं आउ ई बयस पई सब बळे आपनकर आधार कार्ड को कंसीडर करा जेबा आपनकर आधार कार्ड रे जो बयस अछि सेही हिसाब रे आपनको 21 वर्ष रो किंबा ताठो अधिक होइतिबा दरकार एवं 60 वर्ष किंबा ताठो कम होइतिबा दरकार 60 वर्ष नाही 60 वर्ष रो कम होइतिबा दरकार किंतु 21 वर्ष किंबा ताठो अधिक जदि 21 अछि आपण अप्लाई करि परिबे तेबे घ पॉइंट को आसीबा जोटा कि गर बेसी हमको क्लारिफिकेशन मिली जिवो घरे तो एथिरे कोन करा जाउची ना आपन को जन्म तारीख जहा छै आधार कार्ड रे आपण एई सेक्शन देखंतो कि जन्म तारीख आपणकर 2/7/1964 रु 1/7/2003 मध्य रे जदि अछि ताहले आपण योग्य तबे आपण जदि आधार कार्ड देखिनियंतो निजरो कि आपणकर डेट ऑफ बर्थ कोन अछि तबे ई भीतर आपण मध्य जानि परिबे जदि एथिरे भी आपको कंफ्यूजन होची आपण गूगल को जाईगी सर्च करि परिबे एज कैलकुलेटर आछिला परे हमर सेठी आपनकर एज देई भी आपण देखि परिबे जेमेति कि ई देखा कहूची कि 1/7/2024 सुधा तो आपण एठी कोन करिवे ना आज रे एठी देबे 1 अछि ना 1/7 1 हला तारीख 7 हला मध्ये मास तो 7 हला को मास जुलाई मास 1/7/2024 सुधा हमको देखा 2024 मनकर जनकर डेट ऑफ बर्थ अछि 1967 तो जदि आपण कैलकुलेट मारि जिवे एठी देखै दउछ कि 56 वर्ष 9 मास 29 दिन ठीक अछि तो एठु आपण आपनकर एग्जैक्ट जानि परिबे कि केते वर्ष केते मास तो जेमति कि 60 वर्ष रु कम हेतिबा दरकार आमे जदि एग्जांपल जोडा देले उदाहरण देले एथिरे 56 वर्ष होछि ता माने आपण अप्लाई करि परिबे तो आपण एई जन्म तारीख भीतर होइथिबा दरकार आपण एज कैलकुलेटर को जाई कि मध्य एही परि भाबरे देखि परिबे तापरे 2024-25 पई जदि महिलांक बयस 21 अतिक्रम करिवो तेबे से अवशिष्ट तांको 10,000 मिलिबो मु एटा को बुझै दोछि कोन यार माने ये कहूँ कि जदि एई वर्ष आपन को हेइनी 21 वर्ष जबे आर वर्ष हे जिवो आपन आर वर्ष टु सेमति पाइबे किंतु सेही परि भाबरे जदि एबे जनंकर बयस 58 वर्ष अछि तो सी 2 वर्ष पई पाइ परिबे किंतु ताको जदि किबा वर्ष पई जेतबे तांकर 59 बयस हे गेला वर्ष पई पाइ परिबे और जबे तुमरो हे गेला 60 वर्ष ता परे आ अवशिष्ट वर्ष पई एई सहायता दिया जिवो नाही ठीक अछि यह थिला हमर योग्यता जदि योग्यता भितर आपनकर किछ प्रश्न अछि आपन कमेंट सेक्शन रे लिखंतु आमे निश्चित भाबरे हम ओडिसा एक्सक्लूसिव टीम आपनकु तार उत्तर देबो कमेंट सेक्शन रे तेबे नेक्स्ट सेक्शन को एबे जिबा जो जो अयोग्यता आपन कोन कोन जदि अछि आपन इथरे अप्लाई करि परिबे नाही प्रथम होला जे महिला मासकु 1500 टंका किंबा ताठो अधिक आ वर्षकु 18,000 टंका बा ताठो अधिक
ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀଙ୍କଠୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟରେ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ତାକୁ ନ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ବି ଦିଆଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଯଦି 21 ବର୍ଷ କାହାକୁ ହେଇଛି ହେଇପାରେ ସେମାନେ ଛାତ୍ର ବୃତ୍ତିରୁ ପାଉଥିବେ 1500ରୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା, ଯଦି ସେମିତି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତିକି ଯଦି 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଛି ଆଉ କି ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି 1500ରୁ ବେଶୀ ପେନସନ ଅଛି। ଓକେ, କ ଏହା ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଖ। ଖ ହେଲା କଣ? ଏବେ ଖର ବହୁତ ଗୁଡା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଯିଏ ସାଂସଦ ଏମଏଲଏ ଥିବେ ତାଙ୍କର ତ ବୋଧେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ ଏଇଟା, ତ ଏ ପଏଣ୍ଟରେ ବେଶୀ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆୟ କର ଦଉଥିବେ, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏଠୁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ? ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ମଧ୍ୟ କି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଆୟ କର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି ମାଙ୍କର ପୁଅ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆୟକର, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏଲିଜିବଲ ନୁହଁ ବା ଅଯୋଗ୍ୟ। ତୃତୀୟରେ ଅଛି କଣ? ଯେକୌଣସି ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଉ କାଉନସିଲରକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଆ ମାନେ କଣ? ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆଉ କାଉନସିଲର ଛଡା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଥିବେ, ଯେମିତିକି ସରପଞ୍ଚ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବା ବୋର୍ଡ ବା ଲୋକାଲ ବଡି ଏଇ ସବୁରେ କର୍ମ ବା ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ବି ନିଆଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପେନସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜବ୍ କଲା ପରେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ। ଏଇଟା ବି ବେଶୀ ଆମ ଭିତରେ କେହି ନଥିବେ, ତ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେଶୀ ଟେନସନ ନେବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଘରେ କଣ କଣ ଗାଡି ଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଛି, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ଯାନରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେକ୍ସନ ପଢୁଛେ, ତ ଏଇଠି ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି କି ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଯାନ ବା ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ, ବାଇକ୍ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ସ୍କୁଟି ଥିଲେ ଚଳିବ, ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଥିଲେ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଖ ସରିଗଲା, ଏବେ ହେଲା ଗ। ଘରେ କଣ ଅଛି ନା, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର, ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥାଉ ପଛେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ବି ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରିବାର ସଂଜ୍ଞା କହିଲେ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ପରିଭାଷିତ ଥିବା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବା ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ପରିବାର ବୁଝାଯାଉଛି। ଯଦି ସେଇ ସବୁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡରେ, ତେବେ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଜମିର ପରିମାଣ ଏଇ ହିସାବରେ ଜଳସେଚିତ 5 ଏକରରୁ ବେଶୀ, ଅଣଜଳସେଚିତର ଯଦି 10 ଏକରରୁ ବେଶୀ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ନା ଏଇଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏହା ହେଲା ଆମର ମୋଟା ମୋଟା ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟତାର ମାନଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମର ଟିମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।